আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ। আল্লাহ তাআলা বেন্দা শুকরিয়া আল্লাহর বল্লাইকে দিয়া আর অন্যরা সম্মানি বললা আলহামদুলিল্লাহ। তে আমরা সামগ্রী ভিডিও লিয়ে হাজির হইলাম মাশাআল্লাহ। তে ফরদার মুতাল্লিক মাইফেন্দের ফরদার মুতাল্লিক লিয়ে আমরা বয়ান করিব সুন্দর করি মৌলানা সাহেব। তে আমরা ভিডিওর শুরু তুমি চাইবা বেশি বেশি শেয়ার করিবা। আমার ভিডিও চাইবে বলে আশামত করে হাত করিয়ে রে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تعليم الأعمال والمسائل غرفة تمام معزز السامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. আশা করি যে আমরা বেগমবালা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা বেগগুণবালা হোক। আজ ওনার সামনে আই মায়াফওয়ান পর্দা মোতাবেক সরদৌলি শরীয়তের গিরাবতরতা ইরে পর্দা মাকসর দৌলি পর্দা মোতাবেক সরদৌলি খিলাফ কি ফায়দা এ সম্পর্কে কিছু ফাওয়ায়েদ বয়ান করিব বলে হাজির হই। ফাকুল ওয়া বিল্লাহি তৌফিক। শেখ তাফসীর ইদ্রিস কান্দুরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাহমাতুন ওয়াসিআতান তার মাআরিফুল কুরআন 6 নম্বর জিলদত সূরাতুল আহজাব মাঝে 259 নম্বর সফা মাঝে মায়াফান পর্দা মোতাবেক সরদৌলি খিলাফ এ সম্পর্কে 15 ফাওয়ায়েদ বয়ান করছে। কিন্তু ওনার সামনে এখানে কম বয়ান করিস। 1 नंबर, बेपर्दगी से बेगैरती और बेहमियती पैदा होती है। पर्दा मुताबिक नसलुद्दौली 1 नंबर मध्ये मायाफान पर्दा मुताबिक नसलुद्दौली यार द्वारा गायरत জিয়ান নাইয়ান পয়দা মানে বেগায়রতি পয়দা মানে গায়রত না থাকার। গায়রত মানে করাহিয়াত শিরকত ফিল মাহবুবা যে জিসরা মুহাব্বত গরির ইয়ান মাদে আরেকজনের শরীকন ইয়ান আরেকজনের ইয়ানরে আরেকজনের মুহাব্বত গরন ইয়ানর অপছন্দ করার নাম গায়রত। করাহিয়াত শিরকত ফিল মাহবুবা অথবা ফিল মাহবুব আজ ইয়ানর মুহাব্বত গরি ইয়ানরে আরেকজনের মুহাব্বত গরার অপছন্দ করে ইয়ার নাম গায়রত। তো যে মায়া ফাইন্দে পর্দা মোতাবেক নচলিব এবার তো গায়রত না থাকিব। এবার জামারে যদি আর মায়া হয় সাত দুই মায়া তো কিছু না হইব কে গায়রত না থাকিব দে ইতরা ব্যাপার আসলে দইলে এগুলো মরমাদে গায়রত যাবে কই গায়রত না থাকিব এগুলো মরমাদে ইতালা সায়রা হদুন মায়া মানে আছে দে জামা হনে কে হামে গেলে এবার করে যে বই থাকে জামাই হামক হাউস গরম মাদা আইলে বড় গরম নাফা হদ হড়ি গিয়ে দে বাবার কে ইদাই মামার কে গিরি আর সব বদকে রাখান গরম মাদে বা দিতে সন্দেহ করে হদ ন হদ ফলা করে গিয়ে দশনা করে গিয়ে সইল হয়ে বাজে শরীরে লেভেল হজ্জ বাজাতো তো জান ওই দেখি আল্লাহ ব্যাপার সাল্লাল্লাহু দ্বারা আর গরো গরো হাক্কানোর দ্বারা এটা না আর ব্যাপার দ্বারা সলিম ব্যাপার সাল্লাল্লাহু দ্বারা যে কেন জামাই তো বড় মোহাব্বত থাকে মোহাব্বতের জায়গা যখন মোহাব্বত না থাকে। सलम बरमद बेपर्दा बीवी से जो औलाद पैदा होती है शोहर का उस पर यकीन नहीं होता। सलम बरमद बेपर्दा माया भाई तुन जरा पर से माया भाई पर्दा मुताबिक नसरे ए माया भाई तो दिन फुआनो ई नरवर शोहर तो यकीन न থাকে कि ये मेरा ही बच्चा है और जाहिर है कि जो औरत बेपर्दा प्रीति हो और गैरों से मेलजोल रखती हो उसके औलाद पर कैसे यकीन हो सकता है। তো জামাই তো বিশ্বাস না লাগে এবার ফোন হনব নাকি ন হনব এনে জামাই তো কি নয় কি নয় কেল্লা ইয়ান জাহের ভাই রতা যে মাই হয় বেপরদা চলে আর চলে মিলাজুলা করে আর মর্তনের মাতে এ মায়া হো আর ফোনদের করে কেঙ্গুই কিনেব ইয়ান জাহের হতা ইতাল্লা যে মাই হয় বেপরদা চলে এ মাই হয় করে জামাই তো কি নয় কিন্ন ফোনদের করে কিন্ন ফগলি বাহার ফোন হব তুমি বেপরদা চলস এবার ফোন হবে নিলে জামাই তো কি সুবাই যাবই তো সবাই দেখি আল্লাহ এ মায়া ফাইবা বেপরদা সরানোর দ্বারা এটা নারা কিনে সরিম বেপরদা না সরি মারা বেপরদা সরি দ্বারা মায়া ফান বেপরদা সরি দৌড়ে যাবে তো শুভ যাবে কই ফন্দের তো শুভ যাবে তুই বেপরদা সরানোর দ্বারা তোর ফোন জিন আসি নতে কে যাবে শুভ যাবে তোর যাবে তুই এটা নারা মায়া ফান কিনে বেপরদা না সরি মারা। 7 नंबर, जब उस बच्चा का उसकी औलाद होना यकीनी न रहा तो फिर उसके मरने के बाद उस बच्चा का वारिस होना भी यकीनी न रहा। जब तुम मोहम्मद
যেতমাদে মায়াফা বেপরদা চলনের দ্বারা যে গো ফুয়া ইবার হয়তো জামাতে কি না থাকে তাহলে ফুয়া ইবা মানুষ এবার ফুয়া দিয়ে আনো হয় কিনা কি নাই যেতমাদে মানুষের ফাদে ইয়ানে কি নাই তো মানুষের মরে বাদে যে গো ফুয়া একিন ইবার ফুয়া দিয়ে কি নাই এ ফুয়া ইবা মিরাসের মুস্তাহিক বদিয়া আনরে কি একিন নাই क्या दुनिया तो मानुष की वजह संद वजह मान फोन संद वजह ला बड़ी मिरास फबर की नहीं हलाल और औलाद मिरास की मुस्तहिक होती है हलाल फोन मिरास का मुस्तहिक होते हराम का बच्चा मिरास का मुस्तहिक नहीं होता हराम में फोन मिरास और मुस्तहिक नो तो होले तब अब दुनिया में था संद वजह मान फोन की नो तो ले फोन में मिरास मुस्तहिक नहीं वो तो फोन में मिरास मुस्तहिक नो दे बावे संद वजह दे बावे संद वजह दे माँ बेपर्दा सिल्ली दी এটা লারা মায়া ভান্ডে তো বেপরদা নসলা ফুরিব পর্দা মোতাবেক সলা ফুরিব আত্ম 8 नंबर बेपर्दा औरत शोहर की राहत और सुकून और इत्मीनान के बास नहीं रहती बेपर्दा 8 नंबर में बेपर्दा माया फोन पर्दा सर सर माया फोन জামায়ের শান্তি इत्मीनान सबब नो मानी बेपर्दा सर माया फोन दर জামাই কিনা শান্তি রাখা शौहर जब घर आता है तो बीवी को गायब पाता है और परेशान होता है जब तक जमे होने के जागोई बोगर न थके जमे होने में क्या बिगिन तो आले बोगर नफा के नो मालूम कहाँ होगी सौजा में मैं मन कर होगी होना होगा इन तारे तो होने में क्या गियोगी दिल होगी होना होगा तो बन नहीं तो होले या जमा तो शांति लाए बनिया होने में क्या हमें की जमाई बोगर मत नहीं आज आते बोगर मत नहीं तो होगी होना होगा तो জামাতে শান্তি লানে শান্তি না লাগে তো জামায় শান্তি না হতে কি আল্লাহ এই মায়া হওয়া বেপরদা চলার কারণে তো যত মায়া বেপরদা চললে জামাতে শান্তি লাগে দোলে জামাতি ওর মোহাম্মত হয় বনে জামারে জিয়ান হ এ জামাতে করতে মনে হবে না হইব এটা আল্লাহ তোলে জামাত তো শান্তি না লাগে দেখি আল্লাহ এই মায়া হওয়া বো বেপরদা চলার কারণে এটা লারা মায়া ফাইন্দে বেপরদা নসলি মারা পর্দা মোতাবেক চলি মারা बेपर्दा सली दोले गुनारे बिशी ताजिया ओनरस नास्टोम बेंगुजी समनार बेंगुजुम हाज़ा वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन 2 नंबर में ज़िना का दरवाजा खुलता है 2 नंबर में बेपर्दा सलो दोले ज़िना दरवाजा खुले माने बेपर्दा ओय पर्दा सारा सलो मदे चलते ज़िना करी फेला करे एमने तो बेपर्दा सलियान नाजायज किंतु यार अंदर दारी मेन जना जरा सियान गोरी भला के बेपर्दा सलिबो अज सलिबो हल्ला सलिबो कोते कोते आर जने की जना करिबो तले बेपर्दा सलर द्वारा 2 नंबर मध्ये जना आ जाबे कोई इतल्ला बेपर्दा न सली मारा पर्दा मुताबिक सलियो 3 नंबर औलाद हराम होती है 3 नंबर में जीन फॉइंसन में बेपर्दा सलो दोले जीन फॉइंसन में गुन के हराम है वो माने फानी गम नो वो खराब पाने वो जे माय फा बेपर्दा सलीबो ए माय फा जीन फाने वो के वो हराम में फाने वो इन गम फान नो वो खराब पाने वो इन तो आए बेपर्दा सलो दानार फानी के खराब हो गई अच्छा लारा बेपर्दा व सली मारा पर्दा मुताबिक सली मारा सलम्बर हसब और नसब ज़ाया हो जाता है सलम्बर मद हसब नसब बरबत जा कोई बेपर्दा चलते जना करे करना फुआई व नसब चिन्ह থাকিব বাপটি না থাকি জোরা ফয়নো তো জোরা ফয় দিন আদার না जना करने চলে চলে বেपर्दा চল দলে जना ও এ जना करने ফয়নো দিহিন নসব কিনো থাকে চিন্হ থাকে বাপটি না থাকে ইনর জোরা ফয়নো लारा बेपर्दा नसली मारा पर्दा मुताबिक सलीम 1 नंबर शौहर को अपनी बीवी पर इत्मीनान नहीं रहता तो दिल से कैसे मोहब्बत रहे 2 नंबर में शौहर तो निजर बोर इत्मीनान न থাকে যে জামার বউ যে মানুষের বউ বেপরদা চলিব এমা ভাইবারে জামাই বরস কি করিব শুভা করিব তো হাল্লা কেঙ্গর হব এনো কি করিব শুভা করিব तो शुगर दोले मायफा इबार ओरे जामा तो मोहब्बत ताय बने मोहब्बत न থাকিব क्या दिले तिन जामा तुई मायफा बोले तला बोलिबा
italla sayona hodun maya manasade zame honek ke hame gile ibar guru je boy ke zame hamuk hawl guru gorom ma dale bor gorom nafa hodo hori ke de holo babar ke idai mamar ke giri और सब बोधे के रखन गोरम दे बाद इते सन्द करे